अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बाखबर किसान की कम्युनिटी वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अदनान। गुज़श्ता हफ़्ते हमारे साथ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तादाद में किसान भाइयों ने रब्ता किया, हमारे साथ कम्युनिटी सेक्शन पे जुड़े रहे। हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियोज़ के नीचे उन्होंने कमेंट किए और अपने जो भी मसाइल थे उन्होंने उनके बारे में पूछा। आइए देखते हैं कि पिछले हफ़्ते हमारे साथ किसान भाई कौन कौन से शामिल रहे हमारे साथ और उनको क्या मसाइल दरपेश आए और उनको उस हवाले से क्या आगाही फ़राहम की गई। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे अज़हर अली साहब। वो पूछते हैं कि मेरी बकरी को मोशन लग गए हैं, तो बराए करम इसका कोई इलाज बताएं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास लाइफ स्टॉक माहिरीन भी मौजूद हैं, तो हमारे लाइफ स्टॉक माहिरीन ने उनको जो है वो बताया कि आप पाउडर जो है डायरोबान के साथ सिरप जो है नोवास्कोर लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्हें एक देसी टोटका भी बताया गया जिसमें मकई गंदम का दलिया जो है वो शामिल था, गुड़ का शरबत शामिल था। तो इस हवाले से उनको बेहतर रहनुमाई जो है वो फराहम की गई। अच्छा, हमारे साथ सैयद फ़याज़ अली शाह साहब मौजूद थे। वो कहते हैं कि जो मेरी बकरी है वो 1 महीना पहले सूई है, लेकिन खुराक ठीक नहीं खा रही, जिसकी वजह से जो है वो कमज़ोर हो रही है। तो इस हवाले से जो है वो मुझे इलाज बताया जाए ताकि वो खाना पीना शुरू कर दे। तो हमारे लाइफ स्टाइल माहिरीन ने उन्हें जो है वो जो भी मुमकिन इलाज था उस हवाले से उन्हें आगाही फराहम की। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उन्हें कुछ सिरप बताया गया और कुछ देसी टोटका भी बताया गया इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद हमारे साथ उज़ैर साहब मौजूद थे। उन्होंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें वो पूछ रहे थे कि जो गंदम के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर है वो अगर हम जौ के ऊपर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हमारे ज़राई माहिरीन ने बताया कि आप जो गंदम के ऊपर जड़ी बूटी मार जहर है वो जौ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे प्लेटफार्म से एक जो है मालूमाती पोस्ट शेयर की गई, चूँकि अभी भारिया मकई की काश्त का वक्त है, शुरू हो चुका है और हमारे किसान भाई जो है वो मकई काश्त कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्हें एक बताया गया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आप किस तारीख़ को मकई लगाते हैं तो वो कितने दिनों में उगती है, कब पक कर तैयार हो जाती है और उसका पूरा दुरानिया कितना होता है कि अगर आप मार्च में जनवरी में लगाते हैं, फरवरी में लगाते हैं, फरवरी के आखिर में लगाते हैं। तो इस हवाले से और कितने दिनों में जो है वो मकई अगर पक कर तैयार हो तो बेहतर पैदावार देती है। तो इस हवाले से जो है वो मालूमाती पोस्ट आपके लिए भेजी गई। मजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि उन्होंने बकरी के थनों की तस्वीर भेजी है और कहते हैं कि यह मेरी बकरी जो है वो गबन है 4 महीने की और इसका जो एक थन है वो बड़ा हो गया है और दूसरा थन छोटा हो गया है। तो इस हवाले से जो है वो मुझे इलाज बताएं। तो हमारे जो लाइफ स्टाइल के माहिरीन थे उन्होंने उन्हें जो भी मुमकिन इलाज था इस हवाले से वो बताया उन्हें। फिर शहजाद खान साहब मौजूद थे हमारे साथ। वो कहते हैं कि चूँकि अक्सर जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे जो है वो गंदम जो है वो गोम की हालत में पहुंच चुकी है। तो वो पूछना चाह रहे थे कि गोम की हालत में जो है वो खाद कौन सी इस्तेमाल की जाए और उसकी कितनी मिकदार रखनी चाहिए। तो स्पेशली वो पोटाश के हवाले से पूछना चाह रहे थे। तो हमारे ज़राई माहिरीन ने जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्हें बताया कि पोटाश और बोरान मिक्स करके जो इस्तेमाल करें तो दाने की क्वालिटी भी अच्छी होगी और वज़न भी ज़्यादा होगा, जिससे पैदावार जो है वो इजाफ़ा होगा उसमें। फिर हमारे प्लेटफार्म से मौसम की एक, जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे मौसम की एक तफसीली रिपोर्ट शेयर की जाती है कि चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा। तो इस हवाले से हमारे प्लेटफार्म से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मौसम जो है वो शेयर किया गया। उस्मान अली साहब मौजूद थे। वो पूछ रहे थे कि मुझे फैसलाबाद में उन्होंने मकई लगानी है तो उसके लिए डिकाल्ब कंपनी का और पायनियर कंपनी के कौन से बीज हैं जो वो लगा सकता है। तो इस हवाले से उन्हें जो भी डिकाल्ब कंपनी के जो DK 6317 है, 6321 है, 7024 है, या पायनियर की जो 1439 है, 31P41 है, इस हवाले से उन्हें बीजों का बताया गया, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं। हमारे साथ मलिक महमूद इकबाल साहब मौजूद थे। वो कहते हैं कि
برسیم کا چارہ جو ہے وہ گل رہا ہے، تو یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس حوالے سے انہیں بتایا گیا کہ یہ تنی کے گالا یا ایسے آپ کالر راڈ بھی کہتے ہیں، یہ بیماری ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ڈائفیناکونازول اسپرے کرنی ہے، سجنٹا کمپنی کی اسکور کے نام سے ہے، یا پھر ٹاپ گارڈ ہے ایک دوا سوات ایگرو کی، اس کا جو ہے وہ 200 ملی لیٹر فی ایکڑ اسپرے کرنا ہے، اور اسپرے کٹائی سے پہلے بھی ایک اسپرے کرنا ہے، کٹائی کے بعد بھی اسپرے کرنا ہے، اور اسپرے کے وقت جو ہے وہ دھوپ کا ہونا لازمی ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ایک کسان بھائی موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ سر ٹوبا ٹیکسنگ والی کنال میں پانی کب تک آ جائے گا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ چونکہ بھل صفائی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور نہروں کی صفائی ہو رہی ہے، تو جیسے ہی ان کی جو ملحقہ نہر ہے اس کی صفائی ہو جائے گی تو پانی کی فراہمی جو ہے ان کو مل جائے گا پانی۔ پھر ہمارے پلیٹ فارم سے مرغیوں کے جو ہے وہ اندرونی کیڑے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کا کیسے کنٹرول کیا جائے، اس حوالے سے ایک معلوماتی پوسٹ شیئر کی گئی۔ ہمارے ساتھ ملک ندیم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ جہانیہ میں بارش کے کیا امکان ہے، تو اس حوالے سے جہانیہ کا ان کو اس دن کا جس دن انہوں نے پوچھا اس کا بتایا گیا۔ ہمارے ساتھ کسان بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ظفروال میں اگلے 7 دن موسم کیسا رہے گا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر حنیف صاحب کی مشاورت سے ہم آپ کو موسم کا حال بھی بتاتے ہیں کمیونٹی میں، اگر آپ اپنے علاقے کا نام مینشن کریں اور پوچھیں تو اس حوالے سے جو ظفروال کا موسم تھا انہیں بتایا گیا۔ ریحان نواب صاحب تھے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں کہ بھنڈی کے اگاؤ کے لیے کتنا ٹمپریچر درکار ہوتا ہے اور کیا پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ بھنڈی کی کاشت کی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو آئیڈیل ٹمپریچر ہے بھنڈی کی کاشت کے لیے وہ کتنا ہے، اور آیا کہ وہ ابھی اس وقت کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہیں بتایا گیا کہ اگر ٹھنڈ زیادہ ہے تو آپ پولیتھین شیٹ یا شاپر جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں وہ لگا کے آپ جو ہے وہ بھنڈی ابھی کاشت کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پلیٹ فارم سے امرود کے باغ کی دیکھ بھال کے حوالے سے فروری کے مہینے میں جو بھی دیکھ بھال کے امور ہیں ان حوالے سے ایک معلوماتی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی گئی۔ پھر ہمارے ساتھ کسان بھائی نے سوال کیا کہ گندم میں جڑی بوٹی مار زہر سپرے کرنے کے لیے کیا دھوپ کا ہونا ضروری ہے یا شام کے ٹائم بھی ویڈی سائڈ سپرے کر سکتے ہیں؟ تو انہیں اس حوالے سے بتایا گیا کہ اگر دھوپ میں سپرے کریں تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے علاقے میں دھوپ نہیں نکل رہی اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ پودوں کے اوپر سے جو شبنم ہے اوس ہے وہ اگر ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ سپرے کریں۔ ہمارے ساتھ ابراہیم صاحب موجود تھے، انہوں نے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر ایک گندم کے پتے کی تصویر بھیجی، اور اس کے اوپر اگر آپ زوم کر کے دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے کچھ چھوٹے جو ہے وہ کیڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور کچھ یہ جو ہے وہ پتے کے اوپر نشان بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہیں تفصیلات دی گئی کہ جو کیڑے آ رہے ہیں یہ جو گندم کا نقصان دہ کیڑا ہے تیلا، اس کو کھانے کے لیے یہ کیڑے آتے ہیں، تو یہ فائدہ مند کیڑے ہیں، ان سے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو زرد رنگ کے نشان پڑ رہے ہیں انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں اور اگر پاؤڈر نما لگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں کے اوپر تو یہ کنگھی کی علامت ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے انہیں جو بھی احتیاطی تدابیر تھی، جو بھی سپرے تھے وہ بتائے گئے۔ اسی طرح ابراہیم صاحب نے ایک اور تصویر بھیجی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے جو اس تصویر میں دکھانے کی کوشش کی وہ کچھ چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو تیلا ہے یہ ہے، اور اس کے ساتھ تیلے کو کھانے والے جو کیڑے ہیں وہ ہیں۔ پھر اسی طرح اس دن کے حوالے سے ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ موسم کا تفصیلی جو حال تھا وہ شیئر کیا گیا۔ ہمارے ساتھ نبیل صاحب موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ سوال میرا یہ ہے کہ گندم جب سٹا نکال لے تو کیا ویڈی سائڈ سپرے کر سکتے ہیں اور اس میں پیداوار میں فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس حوالے سے انہیں جو بہتر معلومات تھی وہ فراہم کی گئی۔ پھر ہمارے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے حوالے سے جو ان کے منہ اور پاؤں میں کھرنڈ بن جاتے ہیں اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ معلوماتی پوسٹ شیئر کی گئی، جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک کسان بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹر کی فصل ہے اور اس نے نا جو سفوفی پھپھوند ہے اس حوالے سے ایک سپرے کیا ہے، تو کہتا ہے کہ پتے باز میں ایسے ہو گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہیں ممکنہ جو بھی علاج تھا وہ ہمارے زرعی ماہرین کی طرف سے بتایا گیا۔ ایک اور کسان بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی گندم میں جڑی بوٹی مار دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری تجویز پہ اٹلانٹا سپر کا سپرے کیا، اور کہتے ہیں کہ 5-6 دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ تو ان کو رہنمائی کی گئی کہ محترم
ये जो अटलांटा सुपर है ये पौधे की जो जड़ी बूटियाँ उनकी जड़ों से जो जज्ब होके और पौधे को जो अंदरूनी उसका खुराक और पानी का निज़ाम है उसको ख़त्म करता है। तो कुछ दिन लगते हैं जड़ी बूटी को मरने में, और कम अज़ कम 21 दिन जो है वो लगते हैं जड़ी बूटी मर ख़त्म होने में। तो जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ लाइफ स्टॉक के मुतालिक भी किसान भाइयों ने पूछा, और मेजॉरिटी जो थी वो गंदम के हवाले से थी, क्योंकि आपको पता है कि गंदम कहीं पे जो है वो 60-70 दिन की है, कहीं पे गोब की हालत पे है, जो पिछेती काश्त वाली है वो 35-40 दिनों की है या 50 दिनों की है। तो इस हवाले से जो भी उनको मसाइल दरपेश आए उन्होंने हमसे पूछा। वैसे तो हम आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ना करे आपकी फसल में, माल मवेशियों में कोई भी मसला आए, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी मसला आता है तो आप डायरेक्टली हमसे कम्युनिटी सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो आपने करना क्या है, बाखबर किसान की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें कम्युनिटी का सेक्शन पे जाके क्लिक करना है और अपना जो भी मसला है वो उसमें आप लिख के पूछ सकते हैं, तस्वीर बना के भेज सकते हैं। लिख नहीं सकते तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप जो है वो भेज सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई फराहम करें। बाखबर किसान के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।